উইন্ডো ভিউ गाड़ी आता है इसमें एक सेकेंड चलो हमारा गाड़ी खान है আমার গাড়ি এখন আমার গাড়ি এনেকুৱাকৈ ফ্ৰিজ হৈ গৈছে উল্টা উল্টা নকৰিবা আজি সেই মাধুৰীলাক যাব নেকি এই মাধুৰীলাক চাফা কৰা বঢ়িয়া পুৰা চাফা কৰি দিয়া গ্লাছ চাফা কৰি तो भाई लोग अच्छा रहा आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ से अच्छा भी लग रहा है और बुरा भी लग रहा है इतना अच्छा जगह छोड़ के जा रहे हैं और हाँ काफ़ी अच्छा जगह है जन्नत की जैसा आज আমি টাৱাং এৰি যাই আছোঁ চিলা পাছ পাম এতিয়া অলপ পিছত আৰু বমডিলত মামা এজন আছে তাতে থাকি ডাইৰেক্ট গুৱাহাটী বাই 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 এনচিলাৰচি কাম চলি আছে এতিয়া আমাৰ ৱৰ্কাৰ্ছক লগাই দিছোঁ কামত এয়া আমাৰ স্পেচিয়েল ৱৰ্কাৰ্ছ এই গাড়ী আছে আমাৰ এখন গাড়ী আগত যাই আছে মানে বৰফৰ কাৰণে ৰাস্তা বন্ধ হৈ গৈছিল তো আমি সেইকাৰণে ৰাতি আমি যোৱাকালি থাকিব লগা হৈ গ'ল ইয়াতে টাৱাঙতে তো এইখন আমাৰ আগত গাড়ী এইখন গাড়ী বেছি ৱেট দিব নোৱাৰি সেইকাৰণে মানে এখন মই বেকত আহি আছোঁ আৰু এইখন বেকআপ দিব আছিলে মই গাড়ী বেকআপ লৈ যাই আছোঁ আৰু এনেকৈ যাই আছোঁ এতিয়া এই ভাই লগ আমাৰ ইয়াতে বহুত হেল্প কৰিছে থেংক ইউ ভেৰি মাছ ফৰ ডেট স্ন'ফল হৈ আছে স্ন'ফল দেখাই নাপায় আকৌ পাইন গছ না ঠিক আছে বৰফে বৰফ চাৰিওফালে পৰি আছে এই আগত কিবা গাড়ী ফাঁচি গৈছে দেখা চেখা নাপায় একো একদম অন্ধকাৰ স্লিপ হৈ যায় একদম ভৰি স্লিপ হৈ যায় এইখন গাড়ী এই তাতে এইখন গাড়ী ফাঁচি আছে এক ছেকেণ্ড
আমাৰ এখন গাড়ী আগত গৈছে বাৰু, মই আছোঁ পিছত। সেইখন গাড়ী ড্ৰাইভাৰকেইটাই যাব মানা কৰিছে এইফালে, তো এইখন গাড়ী ফচি আছে, বেয়াকৈ ফচি গৈছে, একো দেখা নাপায় ইয়াতে। ইফালে গেলি পৰি যাব গাড়ী, মানে একদম ৰাস্তাই নাই ইফালে, টোটেল বগা বৰফ হয়, বৰফ চাৰিওফালে, ভয়ানক একদম। স্ন'ফল হৈ আছে পূৰা। ষ্টাৰ্ট হৈছে কিন্তু গাড়ীখন আহাই নাই দেখোন। এইবিলাক জেগাত আৰু বাইক লৈ ৰিস্ক ল'ব নোৱাৰি, বহুত ভয়ানক, এটা ভয়ানক এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব আৰু মোৰো। মইতো আৰু ইয়াতে কাম দস্যুৱান নাহোঁ সহজে। আমি যাওঁতে এনেকুৱা পৰিস্থিতি, যোৱা ভিডিঅ' মই বনাইছোঁ, ভিডিঅ' মই দেখাম। যাওঁতে কিন্তু এনেকুৱা নাছিল, যাওঁতে একদম ৰ'ড চড আছিল, ৰাস্তাবোৰ পূৰা ক্লিন আৰু মানে একদম ভাবাই নাছিলোঁ টাইমত যে এনেকুৱা হ'ব। মানে টাইমত বহুত সোনকালে মানে এটা ৰাস্তা মানে সেই হৈ যায়, ৰাস্তা কেতিয়াই বনাৰ চেঞ্জ হৈ যায়, কেতিয়াই ৱেডাৰ চেঞ্জ হৈ যায় ঠিক নাই। উশাহ লোৱাটো অলপ অলপ প্ৰব্লেম দি আছে এতিয়া বৰ্তমান। আজি কিবাকৈ ঘৰটো পালি হ'ল আৰু। এইফালে বেয়াকৈ ফাঁচি আছে, আমাৰ ড্ৰাইভাৰকেইটা গৈছে ইয়াতে আনিব, এইখন গাড়ী ফাঁচি আছে, ধাক্কা দিলেও নাহে গোটেই গাড়ী, ধাক্কা দিলে পৰি যাব। भगवान हो गया एकदम एक्सपीरियंस। आप लोग हंस रहे हैं, मेरा तो कलेजा निकल गया, मैं डर गया एकदम भाई, आप लोगों के वजह से आज। चलिए आराम से चलिए। हाँ हाँ थैंक यू चलिए आराम से चलिए। हाँ 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 बैसाखी से ये तो स्नोफॉल नहीं होगा ना, नहीं होगा ना। अच्छा कुछ इस तरह से हम लोग निकल जाए तो अच्छा रहा। जाए घरत बहुत एडभेंचारास एक्सपिरियेंस এটা থাকিব আৰু লাইফত। কেতিয়াবা যদি আমি নিচিনা ল'ৰা আমি যদি বাইক লৈ আহিব পাৰিম নে নাই ইয়াতে? कभी अगर हम लोग बाइक लेके आए तो यहाँ पे हाँ तो सकता है, लेकिन बहुत प्रॉब्लम होगा सर। हाँ फंस जाएंगे ना। जब हम लोग यहाँ से निकले थे ना ये तवांग तक, तब ये रास्ता ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैंने वीडियो बनाया है, वो मैं डिफरेंस देखूंगा, लेकिन अभी जो है ना पूरा धूप मिला हुआ ना सर। हाँ पूरा पूरा धूप था। अभी देखो वहाँ पे भी एक गाड़ी है से एडवेंचरस है ये रास्ता पूरा। रास्ता क्लियर करिए। हटो रे, हम तो ऑटो बोलेगा, गाड़ी नहीं हटो नहीं बोलते रे बर्फ में। इस तरह से रास्ता क्लियर भी होता है और ये रस्सियाँ बांध से निकलते हैं गाड़ियों में। मैंने गाड़ी रस्सी बांध ली है, मैंने गाड़ी भी निब पारि নহ'লে বেয়া প্ৰব্লেম। আমাৰ গাড়ীটো আছে পিছফালে, এখন গাড়ী আমাৰ আগত গৈছে। গড কিছু এডভেঞ্চাৰাছ আৰু মানে ইয়াতে গাড়ীবিলাক বহুত স্পীড হৈ যায়। यहाँ से कुछ जगह मिलेगा। हर ब्यूटी के पीछे कुछ ना कुछ खतरा रहता ही है, जैसे हर सिक्के का दो पहलू है, वैसा ही हर ब्यूटी के पीछे। जब हम आए थे काफ़ी वंडर्स फील किया था, लेकिन अभी तो पूरा एडवेंचरस फील कर रहा है। जो भी हो अच्छा ही है, लाइफ में सब कुछ एक्सपीरियंस लेना चाहिए, लोगों को ट्राई करना चाहिए। हाँ वही तो सोच रहा हूँ मैं। जो भी हो ये जेसीबी से ऐसे साफ करते हैं, इनके साफ करे बोरो पूरा। ये इंडियन आर्मी करता है क्या? गिरिफ। अच्छा अच्छा अच्छा। वो बाइक वाला अभी भी जा रहा है हमारे आगे, वो देखो, वो कल पहुंचेगा। हालत खराब हो जा रहा है वो भी। हाँ उसका हालत तो खराब ही हो जाएगा अभी, काफ़ी भयानक है। वो काफ़ी रिस्क पे जा रहा है अभी, लगता है रोज आता जाता रहता है।